আগামী 9 এবং 10 এপ্রিল চেন্নাইতে বিএমএস এর সর্বভারতীয় রেলওয়ে কর্মচারী সংঘের 20তম অধিবেশন। তাকে সামনে রেখে সারা ভারত জুড়ে চলছে রেলওয়ে কর্মচারী সংঘের প্রচার ও বিক্ষোভ অভিযান। তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন পূর্ব রেলওয়ে কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে হাওড়া স্টেশনের ডিআরএম অফিসের সামনে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। রেলের বেসরকারীকরণ সহ বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি বলে সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়। এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএমএস এর ন্যাশনাল সেক্রেটারি অশোক কুমার শুক্লা, পিআরএস এর জেনারেল সেক্রেটারি তনয় কৃষ্ণ দাস, পিআরকেএস এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সুব্রত দে, পিআরকেএস হাওড়া ডিভিশনাল सेक्रेटरी शशि भूषण राय, पीआरकेएस एर डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी तन्मय नंदी प्रमुख। से संबद्ध भारतीय रेलवे मजदूर संघ, जिसका कि पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ एक एफिलिएट संगठन है, इसका अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस चेन्नई में 9 और 10 अप्रैल 2022 को संपन्न हो रहा है। उसी संबंध में संपूर्ण रेलवे पर भारतीय मजदूर संघ के भारतीय रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों का प्रवास चल रहा है। कल मैं खड़गपुर में था, आज मैं हावड़ा में हूँ। वहाँ पर संपर्क में सभी जगह पर कर्मचारियों की समस्याएं, वहाँ पर आने वाले प्रतिनिधियों के बारे में चर्चा और आगे के एक्शन के बारे में भी चर्चा की जा रही है। हम लोग 9 और 10 अप्रैल को चेन्नई में एकत्रित होंगे। तो रेल कर्मचारियों की जो समस्याएँ हैं, इस समय में वो समस्याएँ चल रही हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, कारपोरेटाइजेशन हो, जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी रेल में काम कर रहे हैं मजदूर, उनके पेमेंट का मामला हो, उनको मिनिमम वेजेज नहीं मिल पाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इन सारी चीज़ों पर चेन्नई में 9 और 10 अप्रैल को चर्चा होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। कितने डेलीगेट्स आएंगे वहाँ पर लगभग 1000 डेलीगेट्स के आने का ऑल इंडिया लेवल पर योजना है। बीएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हिरणमय पांड्या जी, भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, वो रहेंगे। मैं स्वयं भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय मंत्री होने के नाते रहूँगा और माननीय रेल मंत्री से भी वार्ता हुई है, उन्होंने मौखिक सहमति दी है। प्रतीक्षा है, लिखित सहमति आएगी तो वो भी आने की संभावना है। भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की जो प्राइवेटाइजेशन की मुहिम चलाई है, उसके विरुद्ध भारतीय मजदूर संघ ने यह निर्णय लिया है कि 22 नवंबर को सारे पब्लिक सेक्टर के लोग, बैंक के लोग, बीमा के लोग, रेलवे, डिफेंस, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर से जो प्राइवेटाइजेशन की रेंज में हैं, इन सबके लोग 22 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर भारतीय संसद के समक्ष अखिल भारतीय स्तर का विराट प्रदर्शन करेंगे। इस जो चेन्नई में अधिवेशन हो रहा है, इसमें उसकी भी तैयारी के बारे में और अधिकतम संख्या में रेल के कर्मचारियों को उपस्थित होने के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा होगी। সমাবেশের কারণ হচ্ছে যে আমাদের ভারতীয় রেলওয়ে মজদুর সংঘ, এটা বিএমএসেরই একটা সংগঠন। তো আমরা আমাদের সর্বভারতীয় 20তম অধিবেশন চেন্নাইতে আমরা অনুষ্ঠিত করতে চলেছি। সেই অধিবেশনের প্রচার অভিযানে আমাদের সাথে সামিল হয়েছেন আমাদের জাতীয় সম্পাদক আমাদের অশোক শুক্লাজি এসছেন এবং উনি কালকে খড়গপুরে ছিলেন, আজকে হাওড়াতে আছেন, আগামীকাল দিল্লি যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে। তো এইভাবে আমরা সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গাতে রেল কর্মচারীদের স্বার্থে আমরা প্রচার চালাচ্ছি, যাতে আমাদের এই যে অধিবেশন হবে, অধিবেশনের মূল বক্তব্য আমরা যাতে রেল মন্ত্রক বা আমাদের যারা প্রশাসনিক আধিকারিক তাদের কাছে তুলে ধরতে পারি। এই প্রচেষ্টার জন্য রেলের শ্রমিকদের সমস্ত সমস্যা সমস্ত কিছু নিয়ে আমরা আমাদের অধিবেশনে আলোচনা করে আমরা সেই আলোচনার যে সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা আমাদের প্রশাসনিক সর্বভারতীয় স্তরে আমরা সেটা পৌঁছে দেব, এই আমাদের বক্তব্য। আমাদের যেগুলো নির্দিষ্ট যে শিডিউল আছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই এটা থাকবে, কারণ প্যাসেঞ্জাররাই হচ্ছে আমাদের রেলের সম্পদ। সুতরাং প্যাসেঞ্জারদের কোনো বিষয়ে যদি সমস্যা থাকে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করব। তবে আমাদের এটাই মূল বক্তব্য থাকবে যে রেলের পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে রেলের সার্বিক উন্নয়ন যাতে হয়, সেই ব্যাপারে আমাদের সংগঠন সহযোগিতা পূর্ণ করবে এবং যাতে রেলের শ্রমিকদের কোনো সমস্যা না হয় সেই বিষয়ে আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেইটা ম্যাক্সিমামটাই আমরা আমাদের প্রশাসনিক স্তরে জানিয়েছি, কিছু কিছু সমস্যাও সমাধানও হয়েছে এবং আমরা সেইগুলো এখনও আমরা প্রসেস চালাচ্ছি। আমাদের যেহেতু প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে একটা সবসময় একটা কোরিলেশন থাকে, সুতরাং এই প্রসেসটা সবসময় চলতে থাকে। ये चेन्नई अधिवेशन हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन है बीआरएमएस की तरफ से, उसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। पूरा ईस्टर्न रेल पूरा मतलब गोटा देश हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैसेज एक मंच पे एक तरह से जब मिलेंगे, एक विचार होगा, वहाँ पे जो है संपन्न लोग पूरे देश के वरिष्ठ लोग जुटेंगे। उसके बाद जो है रेल बोर्ड को, रेल मंत्रालय को हम लोग सूचित करेंगे क्या क्या समस्याएं हो रही ज़मीन पे, मतलब छोटे स्तर पे एम्प्लॉय कहाँ कहाँ फेस कर रहा है और ऊपर स्तर पे कहाँ सुनवाई हो रही, कहाँ नहीं हुई। उस एक ही मंच पे इसकी बात वार्तालाप अच्छे से होता है। कि हम लोग तो आगे से ही इसका विरोध कर रहे हैं। 28 अक्टूबर को भी हम लोग ने किया था
जब सारे लोग बैठे हुए थे, हम लोग ने यहाँ पे DRM ऑफिस में पूरा देश में हम लोग ने किया था। पूर्वोत्तर रेलवे हर अपने जोनल ऑफिस में, अपने मंडल स्तर पे, हर जगह ब्रांच स्तर पे हर जगह किया था। और प्राइवेटाइजेशन का हम लोग विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये हमारे सरकार का इनकी नीति का विरोध हम लोग कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का हम लोग पक्ष में कभी नहीं रहे। মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ভারতীয় রেলের ওপরে যে সংকট আসছে, অর্থাৎ ভারতীয় রেল শুধু নয়, গোটা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় দপ্তরগুলোকে যেভাবে প্রাইভেটাইজ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, তার বিরোধ করা শুধু এইটাই যে রাষ্ট্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা রাষ্ট্রের স্বার্থে। এই কাজটা আমরা অত্যন্ত সিরিয়াসলি করছি গোটা দেশ জুড়ে, এবং সেটাই মূল স্পিরিট এবারের অধিবেশনে। এবং শুধু তাই নয়, যে আমাদের শুক্লাজি বলেছেন যে মিনিমাম ওয়েজ অর্থাৎ কন্ট্রাক্টারাইজেশনের মধ্যে দিয়ে যেভাবে আজকে হিউম্যানিটি পদদলিত হচ্ছে, সেইটা রুখে দেওয়ার জন্য আমরা খুব সিরিয়াসলি যাতে তারা মিনিমাম ওয়েজটা পেমেন্ট হতে পারে তার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করছি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।